Hi guys. Niyabag ko karon guys, pero giganahan ko sa akong glass. Indot guys no. Nice kay siya guys. Pero kay ba mo guys kanang sa una good. Kay ako ang kinabuhi guys, luoy jud kaayo. As in, mo to jud kog eskwelahan sa una guys nga kanang magtiniil lang. Usahay chinelas kanang Spartan. Usahay wa pagugod chinelas kay pobre lagi nya ang naami humayan guys, pero 3 months bago 4 months bagong naka-harvest nya akong papapagid that time kay palahubog. Sorry pa, praise God lang, pero nya nagariliuhay ing ana nya muli pagid siya guys, ining kadlaw na usahay hubog kayo nya maglalay sila sa akong mama nya kami taon mga eskwela nagbuntag sayo wa misudan, usahay asin lang, usahay mantika nya usahay asin og tuyo, swerte na nya pero makakaon gud mig karne pero di gid perminti guys kay tungod sa kalisod nya naman pud may mga binuhi nga pato, manok pero dili pud perminti nya na pud may gulayan pero mao pa lagi depende sa panahon nya kay pobre man jud guys mo adto jud eskwelahan nga wala koy chinelas nya guys kay magtago-tago ko, itago na ko kung tiil guys kay kanang maulaw man ko nga makita ko sa mga tao nga pobre ko ingana kay bawo baka guys nga wala joy managad na ako naagoy managad pero mangagi lang tsapa wala murag wala lang kasi laha pag pobre jud ay ka guys no among balay kay atop namo kugon nya amo ang bungbong kay kawayan human kay pag pobre ra ka guys baliwala lang ka sa mga tao nya naay po time nga inigadlawon ni gabi kay ako ra na usa ambot asa ko magpapa na mana di as balay magtan-aw ko sa gawas kay wa may kuryente wa poy kuan sawa pag isuga nya malipay lang kog naay bulan nya ug naay mga stars tan-aw jud ko sa mga stars sa taas maginuktok unsa kaya nang dira unsa kaya ang kinabuhi sa unsa kaya ang kalibutan no murag curious jud ko sa tanan guys nya usahay magbutang na kog wish magsulat-sulat kog wish ako ang kuan sa ko ang notebook unta maka palit kog sapatos nya payong may makapalit kog bag na nindot nakoy tumbler nakoy balunan malipay mao jud na ako ang pangandoy sa una guys nya unta no mo inigmuda ko kay pangandoy na ako unta kanang mo asinso ko mo ayahay ko kay pananaw sa mga tao sa mua kay halos gani guys abugon pa mo munan mo sila hag TV guys kay paulion mo nila uli mo dito tanaw diri usahay mo tanaw kag TV guys tabunan pa nila ang pultahan guys kay dili lagi ka kasulod lagi kay pobre ra ka kinsa ra gud ka no so nabot jud sa point nga karon makaingon ko lahi ra jud ang panahon ang kalibutan jud ay lingin ya okay balo sa panahon nga mausab jud ang tao ang kinabuhi sa tao maningkamot lang kano nya daghanan pud managad nimo guys daghanan pud mag sa imuha nga ngana parentita ingana or unsa ba amiga ko na kay ngana pero lisod man kay isulti ako ang mga kaagi kay basig daghan maapakan ba no daghan mga daghan maigo dira so kitang mga tao nga natay mga kwarta di po nato kalimtan ng mga pobre panagtagda po na sila kay na po na sila kinabuhi ug unsay na sa inyo ha panghatag mo ayon ni ikadalo ang tanan mabitaw nang ako jud karon kay ug na ako mga pagmangkon igagaw sa kuang gusto makatilaw og syudad hala pagdali mo kay dalaon pa ako sa kong balay pumuyo mo di basta magtinarong mo unya ug di magtinarong di kick out ug binuang
ana raman na swerte na kay ako sa una ug naa sa syudad. Kailangan pa ko mga tabang o bantay ko mga iro, alaga akong mga tiguang, mag-alaga akong mga tag-isa ka pamilyahan, maglaba ko silang mga panty, mga tabang sa akong mga kuan, o sa ako pukawon pag kag alas 3 sa kadlawon, no? Baka mata na di ablihan pa yung suga,